dameni debata nasumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhan Yesus Kristus, hatani debata tu kita saluhutna di minggu sadarion imananyenet sian bukus sada Musa bindu 20 sada mamuka mai sian ayat walu saha rodi 20 sada. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Hujahahon ma di tonga-tongata. Jadi dung lambalga poso-posoi jala sirang susu marharuan bolon masih Abraham di ari nasirang susui si Isa. Dungi sai di ida si Sarah ma anak ni si Hagar boru misiri na tinubuhonna di si Abraham mangarehei. Jadi didok matu si Abraham pabali ma hatobanon rabdohot anak nai aidang manean anak ni hatobanon rabdohot si Isa anak ki. Alai sogo si tutudo rohani si Abraham dihatai alani anak nai. Alai ninna debata matu si Abraham unang sogo roham taringot tudak danahi dohot taringot tu hatobammu. Tangihon masude na nidok ni si suara ni si Sarah tuho ay marhiti-hiti si Isa do targoar diho pinopar. Anak ni hatobamipe bahenokku do gabi bangso ala pinoparmu ibana. Jadi dipasogo si Abraham ma manugo nai hehe. Dibuat masagu-sagu dohot ae satabu-tabu. Dilehon ma itu si Hagar. Dipasandako matu abarana. Dungi dipalaho ibana rabdoho danahi. Jadi lao ma ibana. Hape lilu do di halongonam Berseba. Jadi dung sudah ae sian tabu-tabui dipapeak madak danahi tutoruni rabba met-met. Dungi dipaholang ibana ma lauhundul arga san senior siani. Aininna do dang tarpaida ida au dak danahi lau mate. Jadi saya hudul ibana todong siani. Wuhud dipangiar suarana jala tumatangis. Jadi ditangihon debata ma suara nidak danahi. Joma suruan ni debata sian banua gijang di si Hagar. Nin nama mando ibana. Ahadiho ali Hagar. Unak komabia. Ainunga ditangihon debata suara nidak danaki sian hapeahan nai. Hehe maho. Pahehe madak danaki. Jala tugu ibana dohok tangammu. Ai bahenokku do ibana gabe bangso nabulun. Dungi dipatonggor debata mamata ni si Hagar. Gabe di ida masada mual. Jadi lau ma ibana manggoki tabu-tabui dohot ae. Jala dipainum dak danahi. Dungi ditupak debata ma dak danahi magudang. Los maringan ibana di halongonan. Di ulama parsioron. Jadi maringan ibana di halongonan elaparan. Gebe dibuat inanaima sada boru misir. Bahen jolmana. Imasahakna. Amang inang, moloneng tumakas di kita, barita taringot tu si Hagar nakin, anon, ikon jahaut tado bindu sapulono, ayak sada sahak rodi sapulono, ima latar belakangna. Alai hubain masahoti jepe latar belakang ni turpu natajahan nakin. Jadi 3.500 tahun nasalpu
Adong masada keluarga si Abram manang si Abraham. Dohok jolmana inaptana si Sarai manang si Sarah. Liling nasida dang marpinopar. Pola sampai 80 tahun umur ni si Abraham. Jala jarak 10 tahun maibana dohok si Sarai. Molodang marpinopar dang margeleng na julu sada hailaun bulun dui. Alani mangihuton adat Mesopotamia na julu dilehon si Hagar si Sarah hatoban na boru-boru. Asa dijonohi ditopot si Abraham. Asa marhite hatoban na boru-boruon maruli anak ibana. Jadi ada hukum di Mesopotamia dan itu biasa bila seorang istri tidak dapat melahirkan anak, dia memberikan budak perempuannya sebagai ibu pengganti kepada suaminya. Nah, nanti anak yang dilahirkannya itu dianggap adalah juga anaknya sendiri. Karena budak itu adalah budaknya. Idona dipatupa si Sarah. Ditangihon si Abraham do hatani si Sarai. Diparjolma, diperistrima si Hagar. Gabi-gabian masih Hagar. Alanilas ni rohana mungkin gabi tikka marohana, gabi gijang marohana, gabi sombong maibana. Jadi sebelumnya ibana status hatoban, budak. Dengan diperistri oleh Abraham, apalagi dengan mengandung, maka status sosialnya menjadi naik. Karena dia memberikan seorang anak sebagai pewaris. Gabi gijang marohana. Muruk si Sarah. Dungi dipaposi si Sarah uhumna tu si Hagar. Jadi Sarah bertindak keras kepada Hagar karena itu budaknya. Jadi najolo anggo budak dang jolmai. Lomotta lomonituan nai manang nyonya do mambain manang hatu budaki. Karena dia dianggap properti milik kepunyaan tuannya. Songoni masih Hagar napuna ni si Sarah do ibana. Muruk si Sarah. Jalan na menari tu si Abraham do ibana muruk. Molotajaha di kejadian di sada Musa sapulono. Hape ibana do mangalehon si Hagar tu si Abraham. Jadi menarik don. Sering do huroha paropuan salah alamat murukna. Ibana do mangalehon. Dungi ibana na muruk. Dido ibana marsapata tu hodoa. Lari masih Hagar tu halongonan. Aladang sanggup beibana manao. Alepa jupang meibana dohok suruh suarane Jakuba di halongonan ni. Disuruh meibana mulak muse. Hape di bagasan bortian dope anak nai tiki i. Dia masih dalam keadaan hamil ketika melarikan diri ke Gur. Di laun-laun nyari, di batama baga-bagana tu si Sarah. Tubuh anak nasa diri. Dibayan maguarna si Isa. Jadi molotaba jaha bibeli tiki seorang si Ismail 85 tahun umur ni si Abraham. 75 tahun umur ni si Sarah. Jadi molot pas lahir si Isa 100 tahun umur ni si Abraham. 10 tahun umur ni si Sarah. Lasma rohani si Sarah. Nga naik be statusna. Nga dong be poparanna. Nah, baru masuk cerita natajahanakin. Nah, on ayaton macepeting doa mangina. Lumobi aka inanami paropuan ikon jahomuna do. Sada Musa sapulonom do sada Musa 20 sada. Jo do tahalupahon adong do ina parton diota. Namar goar si Hagar jala mace porsu ngoluna. Jadi gereja suka lupa kita punya seorang ibu rohani yang bernama Hagar dan sangat menderita
Dang dipangido ibana asa songon hatoban ibana ditubuhon. Hagar tidak pernah meminta supaya dilahirkan sebagai seorang budak. Hagar tidak pernah meminta supaya dilahirkan sebagai perempuan pada masa itu. Dan Hagar tidak pernah meminta supaya sebagai orang asing. Jadi kita harus melihat Hagar dengan lebih bening, lebih jernih. Tabereng ma ayat demi ayat. Ayat 8. Jala dung lambalga poso-posoi jala sirang susu di sapi. Marharuan bulun masih Abraham di ari na sirang susui. Buasa marpesta si Abraham di ari penyapihan, ari cerai susu, sirang susu si Isa. Najolo tingkat hamatian ni poso-poso mace timbodo. Jadi melebui sada poso-poso martahan sampai 2 tahun nggak luar biasa. Ala ni marpesta masih Abraham ala ngalewak be masa kritis. Karena tingkat kematian bayi pada waktu zaman dahulu begitu tinggi. Imaya walui. Nah ayat siang. Los di pesta sirang susuido terjadi masalah. Saya di ida si Sarah, anak ni si Hagar ima si Ismail, mangarehei. Hata Ibranina mesahe. Boy mangarehei, boy marmeam-meam, ali boy melecehkan. Si Isa. Beda umur mereka belasan tahun. Ayat 10. Allah dibereng ibana say direhei di parmeam-meam si Ismail anak na tinubuhon nai na baru 2 tahun ni tarimas ma si Sarah. Didok matu si Abraham. Pabali ma hatobanon rak dohot anakna. Aidang manean anak ni hatoban rak dohot anaki si Isa. Jadi inang amang dang guarni si Hagar be didok si Sarah. Status sosial na do didok ibana. Kejam do. Dang didok ibana be guarni si Hagar. Status sosial na do diondolon ibana. Hatobanon. Satabi. Dohot anak ni hatobanon. Dang dia kuibana be si Ismail anak ni si Abraham. Ala ni muruk na. Jadi hati-hati amu molo muruk. Sotung haruar akan nasohata. Pabali. Ado lapatan ni pabali. Dang suruh lao satokit. Pabali lapatan na sirakon. Palau saliling-liling na. Gotapon. Hubungan hukum. Ido na didok ni si Sarah. Tu si Abraham. Asa di gotapon hubungan. Disirakon. Di padao sian komunitas. Si Hagar do si Ismail. Jaladang dia kuibana behajol maun ni si Hagar. Di do ibana palau buru-buru hatobanon. Do anak ni hatobanon. Kejam. Menarik. Dang mangalo si Abraham. Bebiar orai mana tu si Sarah. Mungkin habis simar tang yang memana. Allah di ayat 10 sada Roma alusni debata tuibana. Di di ayat 11 alisogo si tutudo si Abraham dihatai. Dihatani si Sarai. Dipangalohi. Ala ni anak nai. Amang inang berek kamu di Bibel muna adong kalimat di si ala ni anak nai. Anggo si Abraham di okuhon ibana do anak na do si Ismail. Nasinuan na doi. Dang anak ni hatoba ni. Anak na doi. Ala ni sogoma rohana. Alai dang margelo ibana. Jadi luar biasa do. Si Abraham na say tapa puji-puji. Tong do adong hakurangan do hagaleon na. Dang sanggup ibana mengatasi masalah rumah tanggana. Dang dibela ibana si Ismail. Oke lah. Si Hagar dang dibela ibana. Alisa sitong na anggo si Ismail ikon belon na do. Anak na do. Pengecut. Ayat 12. Ahama didok debata tu si Abraham. Tangigon masudin na nidok ni si Sarah tuho.
Ay marhite-hite si Isa do targoar di Hopinopar. 2000 tahun mamarukil aka ahli teologia manukul buasa songoni hatani debata. Dia pini debata, hera dia pini debata, hatani si Sarah, napalaohon si Hagari, dohok si Ismaili, danaki. Dapat kita masada hakomion di soal. Ale di ayat 10 tolu, adong do kalimat ni debata, anak ni hatoba mipe, bahenokku do gabe bangso. Tong do holong rohani debata, tu si Ismail. Di do imana, anak ni hatoba mi si Ismail, bahenokku do gabe bangso. Gabe bangso na bulun. Ala pinoparmu do ibana. Dang diokuhon si Sarah, anakna si Ismail. Anak ni si Abraham si Ismail. Alai anggo debata. Diokuhon debata do. Anak ni si Abraham do si Ismail. Kalimat ni Jahuba nakin natajaha. Ala ni anakmu. Pinoparmu do ibana. Marbaga-baga debata tu si Ismail. Ala anak ni si Abraham do ibana. Lapatanna dang toho dak kolong rohani debata tu si Ismail. Ayat 14. Dramanya berlanjut. Di pasogo si Abraham manugo nai hehe. Dibuat masagu-sagu dokot ay satabu-tabu. Dia pagi-pagi benar bangun. Diambilnya roti, makanan pokok pada waktu itu, dan air 1 tempayan. Dilehon matu si Hagar, dipasandako matu abarana, dungi dipalao ibana rap doho dak danaki. Dipalao ibana si Hagar doho dak danaki. Maralo do itu Uhud di Mesopotamia tiki. Marhak do si Ismail di Jabuni Amongna. Marhak do si Ismail tinggal di Jabuni Amongna. Anak ni si Abraham do ibana. Alai dipalau, diusir si Abraham anak nai. Sada ama haporseaon, sada halak na margoar ama ni saluhut na porsea, tong do adong hagaleonna. Diusir ibana anak na sabtiri. Tu halongonan. Ke gurun pasir tandus. Ke gurun pasir yang penuh dengan kekejaman. Penuh dengan binatang buas. Tidak ada pertolongan. Tusido disuruh ibana. Ayat 15 dan 16. Jadi dung sudah ayat siang tabu-tabui. Di papea. Kalimatna boido terjemahanna dibolokon. Di papea si Hagar madak danahi. Tutoru ni rambana mekmet. Di pihak di mana dak danahi ke bawah semak-semak. Puasa. Dan sanggup ibana songon sada ina. Mamereng anak na tinubuhon na sadiri. Mate alani uasan. Di sini kita melihat Hagar seperti seorang ibu yang tidak sanggup melihat anak yang dilahirkannya dari rahimnya mati kehausan di padang gurun. Alai dang tertinggal hon ibana. Dido hudul ma ibana san senior dari kata sior anak panah sepelemparan panah hudul ma ibana. Dang apala jono dang apala dao. Alai ikon bui dope begionna suara ni tangis ni dak danaki. Ale dang tarbereng na mate anak nai. Jadi hudul ma ibana todong siani huhud dipangiar suarana jala tuma tangis. Di halongonan dang adong colma. Dang adong na mambigi ale di sima ibana mangangguhi tuma tangis si Hagar. Ay do na umarga di halongonan. Dang seri, dak keveng. Ay do. Jelas molo sudah ay, tay mahon hamatean ma.
Ido uhum di padang pasir. Jala sonari dangadong be ae di si Hagar do di si Ismail. Ido mambayan di papea ibana danaki ditoru ni ramba-ramba na meti. Aladang tarbereng ibana mate anak nai. Di dia among na. Dangadong. Di dia among ni danaki. Dangadong. Holan si Hagar do mamereng anak na tinubuhon nai. Ayat 17. Jadi ditangihon debata masuara ni danaki. Jojo masuruan ni debata sian banua gijang di si Hagar ninna mamando ibana. Aha di ho Hagar. Aha di ho Hagar. Menarik amang inang. Anggo debata di jo ibana do markite guarna. Dang di jo si Sara si Hagar markite guarna di do hatuban. Alai anggo debata argado pribadi ni si Hagar di Jakuba. Alani dipakulingi debata guarni pribadi nai. Aha di ho Hagar. Nama menunjukkan pribadi. Holong do rohani debata di si Hagar. Dang parduli debata di status sosialna. Dang riko di debata status sosialna. Alai argado si Hagar di ibana. Alani di jo ibana guarna. Ahama hata ni debata na mangikut. Una komabiar. Nunga ditangihon debata suara ni danaki. Siang hapeahanna. Tuhan sudah mendengar suara anak itu dari tempatnya terbaring. Di halongonan dopea si Ismail. Dang di bagas joro. Dang di rumah sakit. Di halongonan do di padang pasir tandus. Di tonga-tongani halungunan. Alesaha do hape tangis ni danaki tu debata. Ditangihon debata do hape suara ni natangis sian halongonan. Sian habuangan. Sian tempat terpuruk. Ditatap debata do hape parsorion ni si Hagar nang anak nai. Jaladang marpasombu debata di si. Ayat 18. Dungi ahama di do debata. Hehe maho. Pahehe danaki. Jala tugu ma ibana dohok tanganmu. 3 kata. Inang. Ini mirip yang kita dengarkan di pesawat. Pakai masker. Baru pakaikan masker kepada anakmu. Hehe maho. Ikon parjolo do si Hagar hehe. Molodang parjolo ibana hehe. Dang kaurupanna anak nai. Ini catatan bagi kita orang tua. Molo gale kita natoras, lam gale dak danaki. Molo madele kita natoras, lam mandele dak danaki. Alanikon parjolo do kita hehe. Tona ni debata tu si Hagar, hehe maho. Bangkitlah. Dungi napaduahon. Pahehe mah dak danaki. Bangunkanlah anak itu. Tolonglah anakmu itu untuk bangkit. Yang ketiga, toguma dohok tanganmu. Unang palua beibana. Peganglah dengan tanganmu. Menarik. Bangkit. Tolong anakmu bangkit. Dan pegang tangannya. Jangan lagi lepaskan. Mangikut mabaga-baga ni debata. Bahe nokku do ibana gabe bangso nabulon. Baga-baga dui. Baga-baga tu anak ni hatuban. Baga-baga tu halak naso dipardulihon. Baga-baga tu si Ismail naso dibela among nasad diri. Dido debata bahe nokku do ibana gabe bangso nabulon. Nangpe dang dion-dihon bapak na ibana. Ayat 11. Dungi dipatonggor debata mata ni si Hagar. Gabe di ida masada mual. Jadi lau ma ibana manggugi tabu-tabui dokot ae. Jala di painum dak danaki. Alani Hagaleon na fisik nang toddi.
Alani lojana, alani sahitna, siayonna, dang tarbereng si Hagar be, adong do hape sa sitong na mual di halongonan ni. Adong do sape sa sitong na mual, nabui manguduti nguluna. Alay kup si malolong na, alani habok ni rohana, alani paetna, si dangolon na. Dipatonggor di batama mata ni si Hagar. Menarik. Seringkali mujizat Tuhan itu membuka mata kita kepada kehidupan. Membuka mata kita kepada kemungkinan-kemungkinan baru. Tidak harus sesuatu keajaiban yang luar biasa. Jalaido namasa di halongonan. Tu si Hagar, tu si Ismail. Ayat 20-21 naparpudi. Dungi ditupak debatama danahi magudang. Ido hatani debata tu si Joseph. Ditupak didongani debata ibana si Joseph asamar hasil. Disonta jaha. Ditupak debatado si Ismail naso marargai. Naso dipardulihoni. Termasuk halak Kristen godang doang gak remeh tu si Ismail. Anggo debata ditupak ibana do danahi magudang. Los maringan ibana di halongona. Di ulama parsioron. Dia tinggal di gurun pasir. Dan belajar memanah. Karena sebagai suku gurun pasir. Dia sangat membutuhkan keterampilan memanah. Dungi Roma ibana dibuat majol mana. Sian Misir. Asadong istrini si Ismail. Baga-baga di bata. Asa gabi bangso na bulun ibana. Amang inang ahama putih hokta. Sian parsorion ni ina parton diotai si Hagari. Sa sitong na rakmar si taonon do si Hagar do si Sarah. Si taonon ni si Hagar ala hatuban ibana sa tabi. Dang dietong ibana jolma. Si taonon ni si Sarah sa tabi ala hol ibana. Leleng ibana sa tumatua dang marianakon gabi pisma tani rohani jolma mamereng ibana. Aleanggo di debata argado na sida na dua. Argado si Ismail, argado si Ishak nang si Abraham. Alania hama putih hota siani parjolo. Sombar tu topi na di almanaki. Dihaholongi debatado sude na tinoppanay. Dihaholongi debatado sude kita na tinoppanay. Dang mardia imbar paropuan ng bawa. Naposo dohok na matua. Hatoban ng anak mata. Namora dohok na bogos. Holong do rohani debata tu kita saluhut na. Sudedo kita arga anggo di jolo ni debata. Nanti inopas sumantur rupana do kita. Kita adalah orang-orang yang diciptakan menurut gambarnya. Termasuk Ismail, termasuk Hagar. Diciptakan menurut gambar Allah. Alani argado kita di debata. Sianon manom. Di pudian nyari. Sahat mahuria mengambil kesimpulan. Ikon sesaot tado parhatobanon. Dan jadi bemasa parhatobanon. Tidak boleh lagi ada perbudakan di muka bumi. Ala dangadong jolma na layak diparhatoban, dieksploitasi, dirupa, digadis, dituhor. Argado jolma. Manirpang soti. ART, asisten rumah tangga manang buruh. Gogona do digadis. Dia hanya menjual tenaganya. Aliang go hadirion na dang tartu horita inang amang. Dang tartu horita anggo hadirion na hajol maon na guguna do natatuhor. Dan itu berdasar keadilan imbalan. Ale dang jol mana. Dang dirina. Na mangigut na parpudi. Ahado na putih hota siani. Ditonahon debata tu kita saluhut na asam masyarga kita. Asa masih hormat kita. Asa masih haholong kita. Naparpudi sahali. Disosoi debata kita. Asa sari kita tu akan met.
Tu akan nagali. Sotong tabain huaso, gugo, hepeng. Na adong di kita. Lo mga rupa. Lo pa porsu. Akan nagali. Akan na me. Akan na so mardiha-dihay. Amen. Disordo kami ali di bata. Marsaur dohotto. Huingot tami. Sada ina partondion nami. Namargoar si Hagar. Leo madihami tondimi. Asa huingot tami. Sude parsorion nai. Sude si ayon nai. Jala asa dohot Tuhan huingot tami. Haporsion na. Tuho. Parjupangan na dohot to. Argado sa luhut jolma. Anggo diho ali di bata. Dang parduli ho di status sosial ni jolma. Ganup jolma. Natinopa. Sumantu. Rupamdo ali Tuhan. Jalan nunga mate Kristus. Kumopkop saluhut hami jolma. Gabi hata apulapul medi hami. Molo disadatiki. Gale hami. Molo disadatiki. Pis matani hala mamerek kami. Molo disadatiki. Gudang na hajib. Na huilalahami. Alani perekonomian nami. Alani status nami. Alani akan masa di bagasan rumah tangga nang keluarga nami. Tuhan paingok mahami saluhutna. Di asini roham na gudangi. Na somar batas. Na somar bulati. Paingot hami Tuhan. Asa arga di hami. Dongan jolma. Manang ise penasida. Manang aha pelatar belakangna. Asa sangap nasida. Di mata nang di roha nami. Ajari kami berjuang Tuhan. Lopa denggaton ngulu nami. Padao sian roha nami. Biar dokot holso. Nang pe mace mau. Situasi dokot kondisi ni ngulu nami. Taim baru ha porsion nami. Asa toktong kami Tuhan porsea. Ditangi hokodo aka anggu-anggu. Aka tangiang nami. Manang di dia pe kami. Ditatap hodo pardangolan nami. Jaladang pasombomu kami. Di bagasan aka si taonon si ayon nami. Ima Tuhan kutio pami. Mauliate ma. Ala nunga mate anakmu Tuhan Yesus makop-kop kami. Saya huingot tami ma Tuhan sude si taonon ni Kristusi. Asa malua kami sian dosa dokot sian hamateam. Jalan nunga munga mangulu Tuhan nami. Mangalekon di kami ngulu na baru. Ngulu na sora sudai. Pasu-pasu saluhut na kami Tuhan. Kuriam HKBP Ciputat. Pasu-pasu sakap ni kuriam. Lao pabidakon partapakon ni kuriam. Suruh ma Tuhan aka anakmu aka naposom. Na manjalo pasu-pasu na gudang siako.
manaruhon pelean haporsiaon, pelean parbue ni nguluna. Asa sikop bokal ni kuriam tukam ditikina. Pasu-pasu sa luhut na kami, lumobi akadongan nami na dibagasan hagaleon ni pamatang. Pasu-pasu sudedongan nami akas single parent, na punjung sa halak na tukan makop-kop rumah tangga dohot keluargana. Pasu-pasu sundut na matua di tonga-tonga ni kuriam. Pasu-pasu sude na marukil di perekonomian. Pasu-pasu kami tukan di sude ulaon panindangion, pakubasion nang parsauran nami dohotto. Mangasahon guar ni Tuhan Yesus Kristus. Jaloma tangiang ni kuriam. Amin. Tapasahat mapiliata hukut maredde makita.